السلام علیکم۔ خوفناک سچ نون نیم چوہان کے ساتھ میں حاضر۔ سب سے پہلے تو کل شام کے ویلاگ میں غیر حاضری پر میں معذرت خواہ ہوں۔ دراصل ہم روحانی لوگوں کا وقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، مجھے مجبوراً آپ لوگوں کے ساتھ اس طرح کی کمٹمنٹس رکھنی پڑتی ہے جتنے شوق سے اور جتنے آپ بے قرار ہوتے ہیں میرے ان ویلاگس کے لیے۔ اور ہم روحانی لوگ یا وسل بلوئرس جیسے میں نے کل کہا تھا، ان کا المیہ بھی کچھ اس طرح کا ہے کہ جیسے شاہ حسین نے کہا تھا، بول دی نہیں نہ بولنا تے مردی ہیں، بولنا تے مار دیں گے۔ تو آج جیسے میرے محترم عزیز دوست کراچی سے عارف انصاری صاحب کہہ رہے تھے کہ کچھ لوگوں نے ان کی واٹس ایپ پہ شکایت کی تو ان کا کی بورڈ میوٹ کر دیا گیا ہے، اور کچھ اپنے لوگوں نے ہی بیک سٹیپ کیا۔ تو میں ان کو کہہ رہا تھا کہ لوگ بہت مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جب یوٹیوب بند ہو جائے گی تو کیا ہوگا، آپ سے رابطہ کیسے ہوگا؟ تو میں ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں کہ رابطے ہمارے کروانے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور انٹرنیٹ بس آپ کا قائم رہے تو آپ کا رابطہ ہی رابطہ ہے۔ 101 طریقے ہیں رابطے کے۔ یہاں جو آپ پیچھے تالیوں کی آوازیں سن رہے ہیں، یہ دراصل ایک کراٹے کی کلاس شروع ہوئی ہے۔ یہاں بچوں میں پیرنٹس کو بچوں کو کراٹے کلاسز کا بہت شوق ہے کہ بچوں کو سیلف ڈیفینس کے لیے کراٹے سکھائے جائیں، تو یہ صبح سیٹرڈے کو آ جاتے ہیں، اور کیونکہ چھٹی ہوتی ہے۔ آج میرے 3 موضوعات ہوں گے ڈسکشن کے لیے۔ ایک صوفیہ کی مسجد میں جو اسلام زندہ ہوا ہے وہ اس بارے میں، اور دوسرا فروغ نسیم کیا نیا شریف الدین پیر زادہ بننے جا رہا ہے، اس پر کچھ بات کریں گے۔ کل انہوں نے دوبارہ وزارت کا حلف اٹھایا، اور آخر میں پھر امریکہ کے فیڈرل گورنمنٹ کا ریاستوں پر کنٹرول کا معاملہ، جو کہ ٹرمپ کے آنے کے بعد سے بہت زور و شور پکڑ گیا ہے، اور دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ اب آزادی کتنی رہ جاتی ہے اور یہ کیا رخ اختیار کرتی ہے۔ سب سے پہلے صوفیہ کی مسجد کا معاملہ، جہاں مسلمانوں نے بڑے جشن منائے۔ مجھے تو اب تک یہی تھا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، تو یہ تو مجھے لگ رہا ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر مسجد کے بنانے کے بعد۔ مجھے علامہ صاحب یاد آ گئے، اس مسجد کے بارے میں بھی بہت سارے قصے کہانیاں ہیں، سینہ بسینہ چل رہا ہے کہ ویدر وہ کوئی چبوترا تھا تو اس کو مسجد کی ایک دم شکل دی گئی کیونکہ اس کے سامنے مندر تھا۔ یہ شالمی مارکیٹ کے سامنے مسجد شب بھر کا معاملہ ہے۔ کوئی 1916 کا واقعہ کہتا ہے، کوئی 1922 کا کہتا ہے، یہ پاکستان سے بننے کے پہلے کا ہے۔ بہرکیف یہ شب بھر میں مسجد بنا دی گئی تھی، جس پہ علامہ صاحب نے بہت ایک تاریخی شعر کہا تھا، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد مجھے سلطان باہو یاد آ گئے، جن کا میں نے ایک بڑا مشہور شعر کچھ ہی دن پہلے اپنے شام کے ویلاگ میں پڑھا تھا کہ نہ میں تریووں روزے رکھے، نہ میں پاک نمازی ہوں، باج وصال الہی دے، باقی قصے کہانی ہو۔ کمال ہے۔ اور تیسرا میں بلے شاہ کو کوٹ کرنا چاہوں گا، بلنے نو سارے متا دندے، بلیا جا مسیتے، مسیت وچ کی ہوندا، دل نماز نہ نیتی، اگر دلوں نماز نہ نیتی۔ یہ میں دوسرے مصرے کو ایگزیکٹ ادا نہیں کر پا رہا ہوں، آگے پیچھے لفظ کر رہا ہوں، لیکن اس کا ہے کہ اگر دلوں نماز نہ نیتی تے مسیتے جا کے کیا ہونا، بلے نو
मत्ता दंदे जा मसीते बुलिया जा मसीते। फिर मुझे मौलाना मदूदी की खिलाफत व मलूकियत याद आ गई, बचपन में पढ़ी थी। और ये एक बड़ी थिन लाइन है, बिल्कुल डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप की तरह कि डेमोक्रेट भी डिक्टेटर हो सकता है, ट्रम्प को डिक्टेटर कहा जाता है, डुटर्टे को डिक्टेटर कहा जाता है, और इवन एर्दोगन को हिमसेल्फ भी डिक्टेटर कहा जाता है। कौन सी खिलाफत मुसलमानों ने बहाल करनी है, कौन सी नमाज़ें मुसलमानों ने उस म्यूज़ियम में अदा करनी हैं, क्या मकसद है नमाज़ों का। एक ख़बर मैं और पढ़ रहा था कि कोई 3 डेंटल सर्जन पकड़े गए बकरों को दांत फिट करते हुए। वो धुंधा शो करना होता है कुर्बानी के लिए, तो वो बड़ी ज़बरदस्त ट्वीट थी। तो एक दोस्त ने लिखा हुआ था कि चौथा डेंटल सर्जन प्रेसिडेंट है, वो उधर प्रेसिडेंट हाउस में बैठा है, शायद उसका नाम इसलिए नहीं लिया गया है। ये कमाल के मामलात हैं। वैसे मैं समझता हूँ कि मैं परेशान हो जाता हूँ ये चीज़ें देख के। ये सारी कॉस्मेटिक अटैचमेंट है, ये सारी सिंबॉलिक अटैचमेंट है, सारी रिचुअलिस्टिक है, रिचुअल्स में है। ये कोर को नहीं जा रही, ये एसेंस को नहीं जा रही। हम दुल्हन बनाने के चक्कर में हैं, ठीक है जी, औरत को दुल्हन बना रहे हैं, लेकिन उसकी एसेंस से मोहब्बत नहीं कर रहे, उसकी कोर में नहीं जा रहे, ठीक है ना जी। ये सारा मेकअप है, ये सारी कॉस्मेटिक्स है। और एर्दोगन तो बहुत बड़ा मदारी है, ठीक है जी। उसके करीब ही बादशाहत तबाह बर्बाद हो रही है सऊदी अरब और कतर की, और वो ख़ुद कुर्दों के साथ जो जुल्म ढा रहा है, एर्दोगन जो जुल्म ढा रहा है, और कुर्दों की जो वो सीरिया में चढ़ाई शाम पे करवा रहा है, कमाल है। मैं तो हैरान होता हूँ इन लोगों से। कोई इंसानियत नामी इनमें बिल्कुल कोई चीज़ ही नहीं है। कमाल है सुल्तान बाहू की कि ना मैं तरीवों रोज़े रखे, ना मैं तरीवों रोज़े रखे, ना मैं पाक नमाजी हूँ, बाज वसाल इलाही दे, बाकी किस्से कहानी हूँ। सादा सा मामला है बिल्कुल, ठीक है ना जी। तो आप ढोल बजाएं, जश्न बजाएं। पता नहीं कल पाकिस्तान में छुट्टी क्यों नहीं की गई। आगे से इस जुमे को, जिस दिन ये मस्जिद सूफिया खुली और खलीफा की पोती, बल्कि पड़पोती होगी, पोती कहा गया, उसने नमाज अदा की, तो इस दिन छुट्टी रख दें। इसको भी जुमातुल कोई विदा तो नहीं, कोई जुमा, इसको भी कोई टाइटल दे दें जुमे का। दूसरे टॉपिक की तरफ आते हैं, फ़रोग़ नसीम साहब पे। फ़रोग़ नसीम शुरू से इस्टेब्लिशमेंट का और फ़ौज का पालतू कुत्ता है। MQM में भी फ़ौज ने इसे रखवाया हुआ था, ठीक है जी। फ़ौज ही इसके बारे में डिसीजंस लेती है। आर्मी चीफ की एक्सटेंशन हो, जनरल बाजवा की कोई हुकूमत को, इस्टेब्लिशमेंट को किसी किस्म का कोई मसला हो, फ़रोग़ नसीम साहब पेश आपको नज़र आएंगे। वो जनाब साहब इस्तीफ़ा देंगे और हाज़िर हो जाएंगे कोर्ट में। फिर कोर्ट में केस लड़ने के बाद फिर अपना बैग शैग चूल्हा शुला उठाएंगे। बिल्कुल शरीफुद्दीन पीरज़ादा का रोल। और कल मैं उसके शक्ल पे जब वो हलफ ले रहा था, वो एक जुनून सा उसके अंदर देख रहा था कि अब ये नया मास्टर होगा जो नए मार्शल लॉ को बैप्टाइज करवाएगा अदालतों से। नई अदालतें होंगी, नया मार्शल लॉ होगा। शायद जो इर्द गिर्द के हालात बन रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा कि जनरल फैज़ हमीद का 2022 में आके टेक ओवर करके जनरल सिसी जैसा मार्शल लॉ लगाने का प्लान कामयाब हो। गालिबन उससे पहले ही कुछ करना पड़ेगा। फ़रोग़ नसीम ने कल एक और बड़ा दिलचस्प बयान दिया कि दरअसल हम ये ऑर्डिनेंस जो हमने किया था, ये हमने हिंदुस्तान की वजह से किया था कि हिंदुस्तान हमें ब्लैक लिस्ट ना करवा दे, ठीक है जी। कल लोग मुझे डॉक्टर कदीर पे और न्यूक्लियर बॉम्ब पे, क्रिटिसिज्म पे कुत्तों की तरह पड़ गए। पढ़ना था, ये जाली किस्म के लोग, दिमाग से आरी, दिल के बगैर लोग, इन्होंने यही कहना था
अब बंदा इनसे पूछे कि आपके पास तो न्यूक्लियर बॉम्ब भी है, फिर आप इंडिया से अब डर क्यों रहे हैं? ठीक है ना, इंडिया हमें पाबंदियां ना, अब पाबंदियों से क्यों आप डर रहे हैं? जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा था कि हम एटम बम बनाएंगे चाहे हमें घास भी खानी पड़े। तो खाओ घास यार। देखें, जब आप पे पाबंदियां लगेंगी ईरान की तरह तो घास ही खानी पड़ेगी ना। वो घास से मुझे याद आ गया कि घास भी ड्राई हो गई है। वो यागिस्तान से वापसी मैंने एक बचपन में पढ़ा था अगेन किस्सा, तो उसमें भी इसी तरह का किस्सा था कि वो शख्स जो है वो भूख और प्यास से निडाल हो जाता है और फिर वो सूखा हुआ फूस जौन सा है वो खाना पड़ता है उसे, वो पानी में या क्या वो डाल के वो खाता है। तो खाएं, फिर खाएं ना। आपको बम का शौक चढ़ा हुआ था, हम एटम बम भी बनाएंगे, हम एटम बम बनाएंगे चाहे हमें घास खानी पड़े। ठीक है जी, तो खाओ फिर घास यार। वही सबूही खान जो हिंदुस्तान में लॉयर हैं उसी वाली बात की यार, अब डांस करो, अब खुश हो। आपने हमसे अलग पाकिस्तान बना लिया कि जी हम मुसलमानों का अलग खिता, अलग मुल्क, अलग आज़ादी, अलग जश्न, ठीक है ना जी, अलग डांस। तो फिर यार डांस करो ना। ओ बाबा, कौन रोक रहे तुम्हें फिर डांस से? डांस कर भी नहीं रहे यार, कमाल है जी। वो बजाय इसके कि आसिम सलीम बाजवा अपने कट्ठे छट्टे का बताता, मैंने तो समझा कि ये इन जायदादों के नीचे आके मर गया होगा। उसने आज ट्वीट टकाई हुई कि पता नहीं कहाँ से कहाँ तक की सड़क कि वो बन गई है। एक तरफ गुत्थम गुत्था चीन को कराया हुआ है, दूसरी तरफ हिंदुस्तान और अमेरिका जो जॉइंट नेवल एक्सरसाइजेस कर रहे हैं उस इलाके में उस ग्रुप के साथ। और ईरान तो वैसे ही इन्हें पूछता ही नहीं है। ईरान तो कहता है कि मैं आपको बताऊंगा कि हाउ द थिंग्स वुड बी डिक्टेटेड। ठीक है ना, ईरान तो कहता है कि हम इस्लाम को ज़िंदा कराएंगे करबला करके। ठीक है ना जी, ये हालात हैं। और फ़रोग नसीम साहब ने ऑर्डर दे दिए हुए हैं अपने शरीफुद्दीन पीरज़ादा के बनने के, और कोट शोट टाई शाई और सब इनको सिर्फ ये उसका भी बाप है, शरीफुद्दीन पीरज़ादा का भी बाप है। ठीक है, इतना ढीठ, बेशरम, मक्कार, फ्राडिया, बददियानत इंसान शायद ही दुनिया में पैदा हुआ हो जितना फ़रोग नसीम है। तीसरे टॉपिक पर आते हैं, फेडरल गवर्नमेंट का रियासतों के साथ तनाज़ा। मैं इसलिए ये टॉपिक भी मेरे लिए बहुत दिलचस्पी वाला मामला है, इस वजह से कि इसके साथ कनेक्टेड है अमेरिका की आज़ादी अमेरिका में रहते हुए, और इसके साथ कनेक्टेड है इमिग्रेशन, जिसमें कि आप सारे लोग बहुत दिलचस्पी लेते हैं, या आज़ादी के लिए कि जी अमेरिका में जाना है, अमेरिका में इमिग्रेशन लेनी है, या अमेरिका की आज़ादी की खातिर इमिग्रेशन लेनी है। तो आज मैं दो कोर्ट के डिसीजंस, फेडरल कोर्ट्स के, होता ये है कि रियासतों में सदर की मुकर्रर करदा कुछ फेडरल कोर्ट्स भी होती हैं, बजाय इसके कि आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट दौड़ जाएं। मतलब एक फेडरल कोर्ट स्टेट्स में बनाई है जो फेडरेशन के अंडर है। बेसिकली तो हमारे ये प्रोविंशियल कोर्ट्स भी इसी तरह की हैं, ये लाहौर हाई कोर्ट और ये सारे, लेकिन हमारे ज़रा सुप्रीम कोर्ट में सर्कस लगाने का बड़ा मज़ा मिलता है और अल्टीमेटली तो वही डिसाइड करता है। तो दो फेडरल कोर्ट्स, ओरेगन और सिएटल की फेडरल कोर्ट ने ट्रंप के हक़ में, फेडरल गवर्नमेंट के हक़ में फ़ैसला दिया है कि बिल्कुल नहीं, वो शोरश कंट्रोल करने अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस भेज सकती हैं। दरअसल पोर्टलैंड में, ओरेगन के शहर पोर्टलैंड बहुत खूबसूरत शहर है, हम रूहानी लोगों का, बल्कि ओशो उधर ही रहता होता था, काफ़ी सारे रूहानी लोग उधर रहते हैं, बहुत खूबसूरत वेस्ट कोस्ट की साहिल के किनारे पोर्ट सिटी है पोर्टलैंड। तो पोर्टलैंड में कोई स्टैच्यूट भी गिराने की कोशिश की गई थी, तो पोर्टलैंड में सिक्योरिटी, फेडरल सिक्योरिटी भेजी गई थी। हालांकि ये जो केस लड़ा है, एक खातून जज ने फैसला फेडरल गवर्नमेंट के हक़ में किया है। उसने बड़ा दिलचस्प उसमें कहा है कि आपको किसी किस्म की ब्लैंकेट इजाज़त या राइट नहीं मैं दे सकती कि एक गड़बड़ हुई या गड़बड़ का चांस था
دیکھیں، اور میں آپ کو بلینکٹ اجازت نہیں دے سکتی، یہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے، اس لیے میں ریاست کی اجازت ختم نہیں کر سکتی۔ مجھے پھر وہی بچپن میں جو ہم نے ایک کیس پڑھا تھا، بی ٹی ورسز گل بینکس، بڑا مشہور کانسٹیٹیوشنل کیس تھا، وہ سیلویشن آرمی کا تھا، بی ٹی اور گل بینکس ورسز بی ٹی وہاں میجسٹریٹ تھی، اور یہ سیلویشن آرمی والے جلوس نکالنا تھا۔ بی ٹی نے روکا تھا کہ یہ نقص امن کا خطرہ ہے، جلوس نہیں ہوگا، تو وہ بی ٹی کا جو آرڈر تھا، اچھا کورٹ نے، لوور کورٹ نے ڈیسائیڈ کر دیا کہ نہیں جی نہیں، یہ بی ٹی کا آرڈر غلط ہے اور میجسٹریٹ کا آرڈر غلط ہے، تو پھر اس کے بعد جناب صاحب پھر معاملہ ہاؤس آف لارڈس میں یہ گیا تھا، جو سپریم کورٹ کے برابر ہے، ڈسکس کرنے کے لیے کہ ویدر وہ 144 یا ریسٹرکٹیو آرڈر میجسٹریٹ لگا سکتا تھا نقص امن میں، اس کیس میں جہاں واقعہ ہی لا اینڈ آرڈر پرابلم ہوا۔ سیلویشن آرمی کے اس جلوس سے لا اینڈ آرڈر پرابلم ہوا، لیکن ہاؤس آف لارڈس کا وہ بڑا تاریخی ڈیسیجن ہے، کانسٹیٹیوشنل لا میں کوٹ کیا جاتا ہے کہ بالکل نہیں، بے شک ایک آفیسر کو اس چیز کا خطرہ ہو کہ نقص امن ہو سکتا ہے، لیکن وہ اس طرح کے ان ایڈوانس اس طرح کا آرڈر نہیں پاس کر سکتا، کیونکہ ہو سکتا ہے فیوچر میں آرڈر یہ ایبیوز ہو۔ اس کے ریورس کل امریکہ کی 2 فیڈرل کورٹس نے، پورٹلینڈ اوریگون کی فیڈرل کورٹ نے اور واشنگٹن اسٹیٹ کی فیڈرل کورٹ سیاٹل والی نے یہ فیصلہ فیڈرل گورنمنٹ کے حق میں دیا۔ انہوں نے کہا کہ فیڈرل گورنمنٹ بلینکٹ میئرز لے سکتی ہے۔ اسی طرح کا قانون امریکہ کی سپریم کورٹ نے 9/11 کے بعد لوگوں کو ہراس میں لینے کا، شوٹنگ آن سائٹ کا بھی دیا تھا۔ تو یہ ہے سارے معاملات، اور انہی بلینکٹ کورز پہ جنرل باجوہ، جنرل فیض حمید وغیرہ جون سا ہے، یہ اپنے موج میلے اور مستیاں کریں گے، اور آپ سب کو نیوکلیئر بام مبارک، آپ سب کو مسجد صوفیہ کھلنے کی مبارک، اب ڈانس کریں، حلوے بانٹیں، اور وہ جو ڈینٹل سرجنز نے دانت فٹ کیے ہوئے ہیں جن بکروں میں، ان کی قربانیاں دیں۔ ایڈوانس عید مبارک، اللہ نے کے بعد۔